بالکل، اور اس حصے میں بھی ہمارے پاس وی ہیو اے لاٹ ٹو شیئر، چونکہ ایک تو فادرس ڈے ہے ایٹ دی اینڈ آف دس ویک، سو اس بارے میں بھی ہم نے بڑا ایک اسپیشل سیگمنٹ آپ کے ساتھ پلان کیا. فہد علی کاظمی وڈ بی جوائننگ اس انشاءاللہ ود دیٹ. کاروان سرائے میں آج کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن فی الوقت ہمارے پاس سیگمنٹ فلیگز ہے اور اس میں آج ڈنمارک کے سفیر سے ثنا ہمایوں کی ملاقات ہے. کیا بات ہو رہی ہے دونوں کے درمیان آپ کو دکھاتا ہے. ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو فلیکس کے ایک اور مزیدار ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج میں موجود ہوں ڈینش ریزیڈنسی میں، جہاں پر میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں ڈینش ایمبیسیڈر یاکب لینولف سے. جناب سفیر، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ان پاکستان. صبح بخیر. میں اسلام آباد میں قائم اپنی رہائش گاہ آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ 1 سال پہلے ہی یہاں آئے ہیں. آپ کو پاکستان کیسا لگا؟ یہاں کا موسم، یہاں کے لوگ کیسے لگے، اور کیا آپ کو اپنا ملک یاد آتا ہے؟ What are the similarities? Do you miss your country? So tell us about your experience. That's right. I was posted here in Islamabad. ابھی یہاں مجھے 9 ماہ ہی ہوئے ہیں. میں بہت خوش ہوں. پاکستان نے میرا استقبال بہت اچھا کیا ہے. ڈنمارک اور پاکستان کے درمیان فاصلہ بہت ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کے لوگوں میں بہت مماثلت ہے. ہمارا بات چیت کا انداز، کھانے اور نئے ذائقے چکھنے کی چاہت اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، کافی چیزوں میں ہم لوگ ایک جیسے ہیں. Our love for food and our care for our families are very similar between our two countries. Fantastic. So Denmark is ڈنمارک اپنے آرکیٹیکچر، ڈیزائنز اور گرین ٹیکنالوجی کی وجہ سے مشہور ہے. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان اور ڈنمارک کس شعبے میں زیادہ کام کر رہے ہیں اور کس شعبے میں ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ we can bring something together. What I would very much like میں چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو یہ پتا چلے کہ ڈنمارک کے لوگ کس طرح گرین انرجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک ماحول دوست انوائرمنٹ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر گرین ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ڈنمارک پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. آپ نے ذکر کیا کہ ہم لوگ سپر پاور رہے ہیں. اگر بات گرین انرجی اور سسٹینیبل ماحول کی کریں تو ڈنمارک اس ضمن میں آج بھی سپر پاور ہے. ourselves and for our children. نارتھ اٹلانٹک اوشن کے پاس کنگڈم آف ڈنمارک میں فیرو آئلینڈ اور آئرلینڈ آف گرین لینڈ بھی موجود ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سیاحتی مقام اتنے مشہور کیوں ہیں؟ Well, obviously because they are located in a fantastic. اس کی ایک وجہ تو ان کی لوکیشن ہے. یہ بہت خوبصورت جگہ ہے. پھر فیرو آئلینڈ اور گرین آئلینڈ میں رہنے والی اقوام بہت زبردست ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر فشری پر مبنی فوڈ پروڈکٹس دنیا بھر میں مشہور ہیں. In both nations and they have fantastic products. So tourism. ڈنمارک کی ترقی میں سیاحت کا کلیدی کردار ہے. آپ نے پاکستان تو ضرور دیکھا ہوگا. آپ کو پاکستان میں سیاحت کا مستقبل کیسا لگتا ہے؟ Tourism areas. I have been traveling actually quite a lot in Pakistan. جب سے میں پاکستان آیا ہوں میں یہاں بہت گھوم پھر رہا ہوں. پاکستان میں سیاحتی مقام اتنے خوبصورت ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے. مغربی پہاڑی علاقوں سے لے کر مشرق میں موجود سمندری علاقوں تک ہر طرف قدرتی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ کو اپنی سیاحت پر بہت فخر ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کو ابھی ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے. پاکستان دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز بن سکتا ہے اگر اس شعبے پر توجہ دی جائے. یہ بات میں ڈنمارک میں اپنے لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ سیاحت اور ایڈونچر کے لیے کہیں جانا چاہتے ہیں تو پاکستان جائیں. Yes, definitely. Why not? How are the trading اب relations? بات کرتے ہیں پاکستان اور ڈنمارک کے مابین تجارت کی. دونوں ملکوں کے درمیان تجارت زیادہ کن چیزوں پر کی جاتی ہے اور تجارتی حجم اس وقت کیا ہے؟ Actually our trade has been growing for quite a number of years. ہماری تجارت ہر سال بڑھ رہی ہے. اس وقت دونوں ملک 50% امپورٹ اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ایک سال کا حجم $600 ملین ہے. ڈنمارک میں پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت مشہور ہے.
डेनमार्क के लोग फैशन के बहुत शौकीन हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी गारमेंट्स बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान को डेनमार्क फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये वाला समुद्री जहाज डेनमार्क की पहचान है। इस तरह के तमाम बहरी जहाज डेनमार्क में बनते हैं और ये हम पाकिस्तान को भी देते हैं। अगर आप कराची में पोर्ट कासिम पर जाएं तो ये जहाज आपको वहाँ बहुत दिखाई देंगे। have a big facility in the Port Qasim next to Karachi. So Denmark डेनमार्क इस वक्त हेल्थ, इनोवेशन और मौसमियाती तब्दीली जैसे मंसूबों पर काम कर रहा है। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। आप पाकिस्तान को ऐसा क्या पैगाम देना चाहेंगे जिससे हम इस खतरे को कम कर सकते हैं? One of the first places I visited in सिंध Pakistan. वो सूबा है पाकिस्तान का जहां मैं सबसे पहले गया था। पिछले साल जब सैलाबी सूरत हाल बनी थी तब मैं सिंध में ही था। वो मेरे लिए बहुत ही खतरनाक तजुर्बा था। वहाँ लाखों लोग एक सैलाब की वजह से बेघर हो गए थे। इनका सब कुछ सैलाब में बह चुका था। अभी भी पिछले साल होने वाली तबाही को ओवरकम नहीं किया जा सका। इस वक्त भी लाखों लोग बेघर हैं। किसानों की जमीनें पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी हैं। इस वक्त हमें जरूरत है रिकंस्ट्रक्शन की, लेकिन ये रिकंस्ट्रक्शन ऐसे की जाए जिससे माहौल को नुकसान न हो, ताकि सिंध के लोग अपनी रूटीन में वापस आना शुरू हो जाएं। एक बात तो पक्की है, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें मौसमियाती तब्दीली से लड़ने की, फिर भी इसके असरात पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे। You know, no matter how much we will fight it in the longer term, there will be effects of climate change in Pakistan, and Pakistan society need to adapt to that. Denmark had decided to डेनमार्क 2050 तक फॉसिल फ्यूल जैसे एनर्जी जराओं से जान छुड़ाने के मंसूबे बना रहा है। हमें इसके बारे में बताएं। sustainable living. Yeah, you know, in order to be अगर आप अपने आसपास का कुदरती माहौल बचाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के जराये बढ़ाए जाएं। ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस की जाए जिससे कार्बन का अखराज कम से कम हो। डेनमार्क वो वाहिद मुल्क है जो इस ज़िम्मन में तेजी से काम कर रहा है। हम हवा से पैदा होने वाली एनर्जी के प्लांट्स लगा रहे हैं, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। हमें एनर्जी के इस्तेमाल को भी कम करने की जरूरत है और डेनमार्क में हम ऐसा ही कर रहे हैं। हमारी सनतों में, हमारे घरों में इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि कम से कम एनर्जी इस्तेमाल की जाए। फिर हमारे पास जो कुदरती वसाइल हैं, इनका बेहतर इस्तेमाल भी माहौल दोस्त इन्वायरमेंट बनाने में मददगार साबित होता है। डेनमार्क में हम कचरे को भी एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कूड़ा क्रिकेट फील्ड्स में फेंकने के बजाय इन्हें रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डेनमार्क में ट्रांसपोर्टेशन पर भी बहुत काम किया गया है। हम कोशिश करते हैं कि अपनी गाड़ियों पर कम से कम सफर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाए। डेनमार्क में हम लोग साइकिल या पैदल चलकर भी अपने दफातर जाते हैं। So that is my next यही question. मेरा Why अगला Denmark सवाल is था। cycling- डेनमार्क is considered साइकिल फ्रेंडली cycle मुल्क क्यों friendly? समझा जाता है? We are, and it's actually बिल्कुल quite, ऐसा ही है। एक मजे की बात मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क का मौसम साइकिलिंग फ्रेंडली नहीं है। इसके बावजूद ज्यादातर डेनिश लोग साइकिलिंग प्रेफर करते हैं। डेनमार्क में लोग 10-10 किलोमीटर का सफर तय करके भी अपने ऑफिस से साइकिल पर जाते हैं, चाहे मौसम जैसा भी हो। यकीनन इसकी वजह वो आदत हैं जो नस्लों से चली आ रही हैं। इससे मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम में हमें बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा साइकिलिंग से सेहत को जो फायदा होता है वो तो हम सब जानते ही हैं। हमारे यहाँ साइकिलिंग के लिए अलग ट्रैक्स बने हुए हैं। डेनमार्क में साइकिल चलाना बहुत आसान है। Oh, that's fantastic. Yeah. So thank you very much, Your Excellency. बहुत शुक्रिया जनाब सफीर। इंटरव्यू के रस्मी सवाल अब खत्म हो चुके हैं। अब हम अपने अगले राउंड की तरफ बढ़ने लगे हैं। Next round, which is going to be an amazing one, different one. Hopefully you will enjoy. और मेरी audience बहुत enjoy करने वाली है, तो आप रहिए मेरे साथ।
इस वक्त हम आ चुके हैं किचन में where I can see the ingredients और अब Your Excellency हमें बताएंगे कि what dish are you cooking for us because I can see मुझे तो यहाँ बेशुमार जाने पहचाने इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे हैं। the ingredients and the dish you're cooking. So we have prepared to cook a very traditional Danish lunch dish. Wow. A traditional Danish lunch dish. ये वो सैंडविच है जिसके ऊपर हम ब्रेड बंद नहीं करते। ये ऊपर से खुला हुआ होता है। ब्रेड सिर्फ निचले हिस्से पर होती है। इसके बाद ब्रेड पर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले जाते All हैं। kinds of delicious toppings on the bread. Fantastic. So we will try. So the first we need a slice of bread. So I will slice the bread here. The first thing you would put on the rye bread would be butter. And this is Danish butter. This is definitely Danish butter. And then we have given a small twist, a small Pakistani twist to it. Okay. Because now we are in the mango season of Yes. Pakistan. And the mangoes in Pakistan are absolutely delicious. Yes. So of course we should use some of the local produce, some of the mangoes from here. So we will put mangoes on the bread. So now I will take the topping here, the mix of herbs and prawns, and we will put it on the bread. We can add a little bit of leaves here. We can also add a little bit of cheese. Okay. And this is a very famous Danish blue cheese. It's very matured, it's quite heavy in its taste. But we like this kind of cheese in Denmark, and you can add a little bit on top of the bread here as well. Not too much, otherwise it will take out. While you're cooking or doing your thing. जनाब सफी, जब तक आप ये बना रहे हैं, तो मैं रैपिड फायर सवालात का आगाज करती हूँ। Thing for you. So, what is the strangest thing you have ever eaten? In China, I used to live in China. So these flaming chili spicy dishes in China that really, affects your whole health situation. That is probably the craziest Not really things the I've tried. healthiest thing to eat. No. Okay, so what activities do you spend most of your time in besides the office? Running and books. Wow, fantastic. Both are healthy. So how many keys do you have in your kitchen? Not that many actually. I only have the keys for the embassy. The tijori, the locker, this one. No. I think I have 2 keys. Okay. And they're both for the office. Okay, that sounds perfect, and you were quite prompt. I did, yeah. You have done a good job. Thank and you. now we are at the sandwich process. Yeah. Well, I didn't get to cook a lot while we were talking, but it's also basically done. It's done a little bit in a hasty way here, but the core thing is here. Okay. The bread, the butter, and the toppings. Okay, fantastic. Yeah. So I think we can try it now. और Yeah. अब हम इसको जरा try करते हैं. Open heart surgery हो Yeah. चुकी है sandwich की. And Yeah. let's see. Okay, Yeah. let's see. And I think it's a So perfect. the bread is a Yes. little bit hard. Harder. Yeah. Wow, mango is on the top. Or cheese is very delicious, as you said. And definitely the mayonnaise with all the greens into it. I can still taste garlic. Yeah. So I think it's perfect कि अगर आप ऑफिस टाइम में या हमारे उसमें अगर आप एक स्नैक लेना चाहें तो हमारे लिए ये स्नैकिंग के लिए इट्स अ वंडरफुल डिश. Thank you very much, Your Excellency. Now I have to finish this open heart open sandwich. और आपसे होगी अगले हफ्ते मुलाकात. अपना रखिए ख्याल. अल्लाह हाफिज.